পশ্চিমের নীলি আকাশে, পশ্চিমের নীলি আকাশে উদিল চাঁদ নুরানি, পশ্চিমের নীলি আকাশে উদিল 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 চাঁদ নুরানি, আসিল আসিল অবশেষে পবিত্র রবিউল সানি। পশ্চিমের নীলি আকাশে উদিল চাঁদ নুরানি, আসিল অবশেষে আসিল অবশেষে পবিত্র রবিউল সানি। হাসাইনে তোমার পিতা, হাসাইনে তোমার পিতা, হোসাইনে তোমার মাতা, হাসাইনে তোমার পিতা, হোসাইনে তোমার মাতা, হাসরের পরিত্রাতা, হাসরের পরিত্রাতা মাহবুব সুবহানে। পশ্চিমের নীলি আকাশে উদিল চাঁদ নুরানি, আসিল অবশেষে পবিত্র রবিউল সানি। मैंने आप लोग के सामने आयत करीमा का सर्फ हासिल किया, আপনাদের সম্মুখে আমি পড়েছি বাপ। আজ ইনশাআল্লাহ তাজা তাজা আপনাদেরকে শোনাবো, একটু আপনারা ধৈর্য করে বসুন। আমাদের নাকিব সাহেব অনেক দিনকার পুরাতন আমাদের বন্ধু বান্ধব, এক জায়গায় জলসা করি বাপ। বাড়ি এখানে আছে, বাড়ি দুবরাজপুরে আছে, দুই দিকে আমি থাকি বাপ। মালদাতে থাকি, কাহালা গ্রাম আছে, বাগিচাপুর বাড়ি আছে, নদীর কিনারে কিনারে বাড়ি। পাহাড় হয়ে গেলে নদীর কিনারে কিনারে, রতুয়াতে আসলে নদীর কিনারে কিনারে। এটা হচ্ছে পুরাতন বাড়ি, থাকি এলাকাতে। যারা দুনিয়াতে ইনশাআল্লাহ সবাই জানে কি এইখানকার, কিন্তু বাপ এইখানে আমি থাকি না, সারা দুনিয়াতে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু আপনি একটু ধারে ভরে বসুন, আপনাদেরকে শোনাবো মদিনার কথা। আমিনার লাল, আব্দুল্লাহর প্যারা, উম্মতের খান্ডারি। সুবহানাল্লাহ। নবী না আসলে জমিন হতো না, নবী না আসলে আসমান হতো না, নবী না আসলে জান্নাত হতো না, নবী না আসলে কাউকে আল্লাহ পয়দা করতো না, নবী না আসলে খোদা জাহির হতো না। বলো সুবহানাল্লাহ। खुदा जाहिर होतो ना। सबसे पहले सर्वप्रथमे আল্লাহ নিজের নূরকে, নবী নূরকে তৈরি করেছে। নূরকে তৈরি করার পরে আল্লাহ বলে মাহবুব আমি তোমাকে তৈরি করলাম। জান্নাত বানাইনি যে জান্নাতে রাখি, আসমান বানাইনি যে আসমানে রাখি, কাউ কোথাও রাখি, রাখি কোথায়, কাউকে তৈরি করিনি। সর্বপ্রথমে নিজের নূর দ্বারা তোমাকে বানিয়েছি। রাখবো কোথায়? তুমি আমার পূর্বে থাকো, তুমি আমার নিকটে থাকো, তুমি আমাকে দেখো, আমি তোমাকে দেখো। সর্বপ্রথমে তোমাকে বানিয়েছি, তৃতীয় কাউকে বানাইনি। অন্যদিকে তাকাবো, তুমি আমাকে দেখো, আমি তোমাকে দেখবো, তুমি দেখতে থাকবে, আমিও দেখতে থাকবো, মোহাম্মত বাড়বে। এ মুস্তাফা বড় আদর করে বানিয়েছি, বড় প্যার করে বানিয়েছি। এ মুস্তাফা তুমি আমার চর্চা করো, আমি তোমার চর্চা করব। তুমি আমার ভাজন করো, আমি তোমার ভাজন করব। তুমি আমার নাম নাও, আমি তোমার নাম নিব। এ মুস্তাফা তুমি বলো আল্লাহ, আমি বলবো রাসূল। এ মুস্তাফা তুমি বলো আল্লাহ, আমি বলবো রাসূলুল্লাহ। বড় আদর করে বানিয়েছি, বড় প্যার করে বানিয়েছি, নিনে নূর দ্বারা বানিয়েছি, তখন কিছু বানাইনি। এ মুস্তাফা তুমি আমাকে দেখো, আমি তোমাকে দেখব। তুমি আমার চর্চা করো, আমি তোমার চর্চা করব। এ মুস্তাফা তুমি বলো রাব্বিল আলামিন, আমি বলবো ওমা সাল্লাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। এ মুস্তাফা তুমি বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এ মুস্তাফা তুমি বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জোরসে বলো না, তুমি বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি বলবো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তাহলে বুঝা গেল सबसे पहले अपने महबूब को बनाया, बनाने के बाद कहे मुस्तफा तो मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तू मेरा चर्चा कर, हम तेरा चर्चा करें, तू मेरा भजन कर। आज आपने सुनिए दी जान भरे जावे আমার নবী মুস্তাফা সাহেব লাউলাক আমিনার লাল আব্দুল্লাহর প্যারা। আমরা থুথু দিলে কোলেরা
হয়ে যাবে আর নবী থুতু দিলে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ খারাপ পানিতে মিষ্টি হয়ে যাবে বলুন সুবহানাল্লাহ আজকে আপনাদের শোনাই বাবা আকীদা মজবুত করতে হবে আজকে যে আমি জলসাতে এসেছি বাপ কোন একটা উদ্দেশ্য আছে বিনা উদ্দেশ্যে কিছু হয় না বাপ উন্নতি করবে মসজিদ উন্নতি করবে এই মসজিদটাকে কিছু মেরামত করতে হবে এই মসজিদটাকে তৈরি করতে হবে এটা মসজিদ আপনার আমার নয় আল্লাহর ঘর আছে সেই ইবাদতখানা আজকে আপনাদেরকে আমি দেখব যে সাহাবী নবীর জন্য জান দিয়ে দিয়েছে নবীর জন্য তাই আমার নবীকে বলেন নবী গো আপনাকে আমি জান থেকে বেশি ভালোবাসি ছেলে থেকে বেশি ভালোবাসি মাল থেকে বেশি ভালোবাসি আপনারা শুনেছেন একটু আমার দিকে তাকান সুবহানাল্লাহ একজন সাহাবী নাম মা রেখেছে বড় সুন্দর করে হাবিব বলে নাম রেখেছে সে ছেলেটার বিয়ে দিয়ে দিল বিয়ে দেওয়ার পরে সুবহানাল্লাহ বিয়ে দেওয়ার পরে সাহাবী যখন বিয়ে হয়ে যায় আমার দিকে তাকান সুবহানাল্লাহ নাই নওয়ালি প্রথম রাতের স্ত্রী স্বামী স্ত্রী আরাম করছে আর ওনার মা এসে বয়স্ক মা এসে নিজের ছেলেকে বলছে হাবিব আমি তোমার মা এসেছি রাত 1টার সময় মায়ের দরবার ছেলের দরবাজায় এসে বলছে ও বেটা হাবিব আমি তোমার মা এসেছি তুমি আমাকে এসো আমার কাছে এসো বেটা মা বলতে যাচ্ছে বেটা আমি তোমার মা এসেছি সুবহানাল্লাহ বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম রাতে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করছিল খুশি মানাচ্ছে দুলির সঙ্গে খুশি করছে মা একটার দিকে রাতে এসে দরজায় শব্দ দিয়েছে ছেলে উঠে মনে মনে ভাবে আমার মা এত রাতে কেন এসেছে আমি কি বিছানা করে দিইনি আমি কি খাবার দিইনি আমি কি ট্যাবলেট দিইনি আমি কি ওষুধ খাইয়ে ঘুমাই দিইনি এত রাতে আমার মা কেন এসেছে সাহাবী দেখেন সুবহানাল্লাহ মার কথা শুনে দাঁড়িয়ে গিয়েছে দরজা খুলছে মা ভাবলো কি বেটা আমার এসে গেছে একটু সাইড হয়ে যায় সাইড হয়ে বলছে মা তুই কি ধার গাই তুমি কোথায় গেলে মা বলে বেটা আমি দাঁড়িয়ে আছি বলো মা কি চাই এত রাতে তুমি কেন এসেছো কি দরকার আছে মা আমি কি বিছানা করে দেইনি আমি কি ট্যাবলেট দিইনি আমি কি ওষুধ দিইনি আপনাকে মাছাছানি লাগিয়ে দিইনি আপনাকে খিদমত করিনি এত রাতে আমার দাদা যায় কেন মা মা বলছে বেটা আমি তোর মা না বলে হ্যাঁ তুই আমার ছেলে না বলে হ্যাঁ বেটা এত রাতে আমি তোর কাছে এসেছি তুই ওয়াদা কর দিবি বেটা যখনই বলেছে দিবি বেটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বললেন মা রে তুমি যদি কলেজা চাও তো আমি কলেজা দিয়ে দিব তুমি যদি জান চাও আমি জান দিয়ে দিব আমি যে দাঁড়িয়ে বলছি মা তোমার রোগ তোমার দুধের বদৌলত আছে বলো মা কি চাই বলে বেটা তুমি দেবে বলে হ্যাঁ বেটা আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি বলে মা তুমি কি বলছো মা হয়ে ছেলের কাছে ভিক্ষা চাবে এটা অসম্ভব কথা বলো মা কি চাই বলে বেটা আমি বিছানায় ঘুমিয়েছিলাম হযরত বেলাল মক্কার গলি গলি মদিনার গলি গলি এলান করছে কি আছে নিজের ছেলেকে ইতিম করবে কি আছে নিজের মাথাকে লাট্টুর মতন ঘোরাবে কি আছে নিজের নিজেকে জান কুরবান করে দিবে আল্লাহর রাহে নবীর ডাকে যুদ্ধে যেতে হবে যখনই বেটা শুনেছি আমি তোমার কাছে এসেছি বেটা বলো তুমি যাবে কি যাবে না মাকে বলো বেটা মা তারা যায় তরবাল নিয়ে আসে তরবাল নিয়ে যখন বের হচ্ছে বলে মা মা এই যে কেন বলে বেটা কিয়ামতের ময়দানে যদি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে বলো হাবিবের মা তুমি কি এনেছো আমি গৌরবের সঙ্গে বলবো বেটা আমি আল্লাহ তোমার কাছে আমি এটা বলতে চাইলাম আমি কিছু আনতে পারিনি আমি শহীদের মা হতে পেরেছি বলুন সুবহানাল্লাহ এইবার স্ত্রীকে বলছে বিবি রে আমি বিবি আমি যাচ্ছি যুদ্ধে যাচ্ছি বলে কেন বলে আল্লাহর রাহে নবী তাকে বেলাল আজান দিয়ে দিয়ে শব্দ দিয়েছে আমি জান রাখবো না যুদ্ধে শহীদ হয়ে যাব স্ত্রী প্রথম রাতের স্ত্রী বলছে সুবহানাল্লাহ 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 কত স্ত্রী বলতে চাচ্ছে আপনি দেরি করিয়েন না তাড়াতাড়ি চলে যান ওকে জিজ্ঞাসা করছে বলো তুমি কেন যেতে বলছো আজ প্রথম রাতে দুলহি বলে ওগো স্বামী গো কিয়ামতের ময়দানে যদি আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে বলো তুমি কি এনেছো আমি এইটাই বলবো ইয়া আল্লাহ আমি কিছু আনতে পারিনি আমি শহীদের বিবি হতে পেরেছি তাহলে বোঝা গেল ওরা নবীর জন্য জান দিতে পেরেছে নবীর জন্য সারা ঘর লুটিয়ে দিয়েছে ইয়েতিম করে দিয়েছে তাই
আপনাদেরকে বলতে চাই বাবা, ইনশাআল্লাহ আমাদের এটিএম তৈরি করতে হবে, আমাদের অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। এই ছেলের জন্য লাখ টাকা রেখে দিব, কোনো গ্যারান্টি নাই যে বুড়াপাতে বাপ বলবে ভাত দিবে, কোনো গ্যারান্টি নাই কবরে গিয়ে সালাম দিবে, কোনো গ্যারান্টি নাই। নিজের এটিএম তৈরি করতে হবে। খোদার ঘর যখন তৈরি হয়ে যাবে, খোদার ঘরে আপনি যদি দিয়ে দিবেন, আল্লাহ আপনার খুশি হয়ে যাবে। আল্লাহ বলবে বান্দারে, যখন আমার ঘরকে তুমি সুন্দর করেছো, আমার ঘরকে তুমি বানিয়েছো, এসো এসো আমি তোমার কবরকে সাজিয়ে দেব। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই আপনাদের কাছে আমি চাবো মাত্র 11 জন দেখতে চাবো, দেখি কি আছে আল্লাহর বান্দা। বেশি নয়, মাত্র আপনাদের কাছে, লম্বা বেশি চাবো না বাবা। এলাকা খুবই গরিব এলাকা আছে, আমি 10,000 20,000 চাবো না, মাত্র দেখতে চাই আজ আল্লাহর ঘরের জন্য। সুবহানাল্লাহ। মাত্র 11 জন যদি কেউ আছে, মাত্র বেশি নয় বাবা। আমি ভেবেছিলাম কি 50,000 চাবো, 5,000 টাকা করে, কিন্তু এখানে আছে কি আছে না, ভয়ে ভয়ে আমি বলতে চাচ্ছি, সিন্স আপনার 11 জন যদি থাকে, মাত্র 2,000 করে কেউ যদি থাকে কি আল্লাহর ঘরের জন্য, হুজুরকে আমি দিয়ে দিলাম, এটা আপনার সম্পত্তি হয়ে যাবে। যখনই কবরে আপনি যাবে, মসজিদ গাভা দিবে, সিমেন্ট গাভা দিবে, টাকা আপনার সমস্ত বালি গাভা দিবে। ইয়া আল্লাহ, গুনাহগার হচ্ছিল কিন্তু তোমার ঘরকে সাজিয়েছে, এত সুন্দর মসজিদ তৈরি হবে। আল্লাহ আল্লাহ চোখ বন্ধ হয়ে গেলে সব সব করে থাকবে বাবা, আপনার জন্য কবরে ইন্তজার করছে, আপনার জন্য পাশে ঝাড় ইন্তজার, পাশ ইন্তজার করছে, আপনার জন্য বাজারে কাপড় ইন্তজার করছে। নিঃশ্বাসের কোনো ভরসা নাই। তাই আপনি আমার, আমি আপনাদের জলসাতে এসেছি, আমি বাড়ি যাব কোনো ভরসা নাই। এই জন্য বলতে চাচ্ছি বাবা, আপনি এখন যদি তৈরি করতে পারেন, কেউ আছেন বাপের বেটা, কেউ আছেন মায়ের যোগ্য, মায়ের যোগ্য বেটা, আজকে আমি দেখতে চাই মাত্র 11 জন কেউ আছেন বাবা। এক প্রথম যদি চলে আসে, আমি দেখতে চাই 2,000 টাকা বড় কথা নয়, ইনশাআল্লাহ আমি দোয়া করে দেব বেটা, ইনশাআল্লাহ। খোদার কসম করে বলি, ইনশাআল্লাহ খাজা গরিব নওয়াজ হিন্দাল ওলির ওসিলাতে ইনশাআল্লাহ যদি আপনারা দেন মাত্র 2,000 টাকা একজন প্রথম আসুন, আমি একটু দোয়া করে দিই, আল্লাহ যেন আপনার রোগ বালা দূর হয়ে যায়, আল্লাহ যেন মুশকিল থেকে বাপ উঠে গেছে। সুবহানাল্লাহ। যোগ্য বাপের যোগ্য বেটা, মায়ের 2 বছর দুধ খেয়েছে, বলুন সুবহানাল্লাহ, 2 বছর দুধ খেয়েছে। নারে তাকবীর। সুবহানাল্লাহ। 2,000 বলেছিলাম, 2100 দিয়েছে, একটা কলম হয়েছে। কি নাম আছে সোনা, আপনার কি নাম আছে? চলো, হ্যাঁ, তাফিজুল সাবজি। সুবহানাল্লাহ। দেখুন তাফিজুল সাবজি যোগ্য মায়ের যোগ্য বেটা, এটা অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে গেল, এটাও নিজেই হাতে পাবে। আল্লাহ তাআলা বলবে বান্দারে, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। এক বাবা আমার খুবই গরিব, তবু শ্বশুরের পায়নি, তবু 1,000 টাকা দিয়েছে। ইনশাআল্লাহ অনেক গুনাহ আছে বাপ, চল আমার বাপজি 1,000 টাকা দিয়েছে। আমি 11 জন গৌস পাকের নামে, এই জন্য দেখছেন কষ্টটা দেখছেন গৌসে, সুবহানাল্লাহ, গৌস পাকের নামের জলসা আছে। সুবহানাল্লাহ। আপনাদের কাছে এই মসজিদের জন্য আমি ভিখারি, দেখা যাক আমার বাবু আমার 2,100 টাকা, 2,100 মানে 2,100 টাকা, আর বাবু মা দিয়েছে 1,000 টাকা। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। একটু দোয়া করি, ইয়া আল্লাহ এদের রোগ বালাকে হাত উঠাও, ইয়া আল্লাহ এই রোগ বালাকে দূর করে দাও, মুসিবতকে দূর করে দাও, গায়েব থেকে মদদ করে দাও। আল্লাহ জমিনি বালা আসমানি বালা বাঁচাও, ইয়া আল্লাহ একে হায়াতকে বাড়িয়ে দাও, ইয়া আল্লাহ। এ আল্লাহ খাস করে দোয়া করি মাওলা, একে পাক্কা নামাজি বানিয়ে দাও, মক্কা মদিনার হাজী বানিয়ে দাও। এদের মা বাপ, দাদা দাদি, নানা নানি যারা চলে গেছে মাওলা, আজকে জলসা দিয়েছে, ইয়া আল্লাহ উন্নতি করবে জলসা মসজিদের, ইয়া আল্লাহ 2,100 টাকা, 1,000 টাকা, একজন আরো 50 টাকা, 100 টাকা দিয়েছে, ইয়া আল্লাহ সেটাকে বিধানকে তুমি কবুল করে নাও, মনের আশাকে পূর্ণ করে দাও, রোগ বালাকে দূর করে দাও, আল্লাহ গায়েব থেকে মদদ করে দাও। আজকে তোমার দুটি বান্দা 1,100 টাকা ইয়া আল্লাহ দিয়েছে, তুমি দেখো মাওলা, তুমি 10 লাখ টাকা কে চোখ দিবে না, তোমার বান্দাকে দুটি চোখ দিয়েছো, তুমি দুটি হাত দিয়েছো, দুটি পা দিয়েছো, ইয়া আল্লাহ বলার শক্তি দিয়েছো। যদি তোমার ঘরে না দেয় আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ দুটি চোখের অনেক দাম আছে, তবু তোমার বান্দা যদি না দেয় আল্লাহ, আমার বলার কিছু নাই। আজ তোমার ঘরের জন্য আমি ভিক্ষা চাচ্ছি, ইয়া আল্লাহ তোমার বান্দাকে অন্তরে দয়া দাও, মায়া দাও, যেন মসজিদে দিবে এটিএম তৈরি হবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ইনশাআল্লাহ
200 টাকা মা আপনাদেরকে আপনাদের এপ্রিল থেকে লক্ষ্মী ভান্ডার 1000 করে ঢুকেছে মা আপনারা 500 টাকা করে টুকটুক করে আপনারা নিয়ে আসুন মাত্র 500 টাকা করে আর আপনারা বাবু বলেছি 11 জন ইনশাআল্লাহ বলেছি বেটা আচ্ছা বাবা কেউ টাকা পড়ে থাকবে সম্পত্তি পড়ে থাকবে আজকে নতুন দু চারটি কথা শোনাবো জীবনে শুনেননি ইজ্জত শুনিয়ে যাবে মন ভরে যাবে বেটা কেন সময় অনেক পেয়েছে তাই আপনাদের কাছে আমি হাত পেতেছি কেউ নিরাশ হবেন না কেউ আপনারা এমনি চলে যাবেন না পান নাই পানের টানটি পর্যন্ত দিয়ে যাবেন কেন পান যে খায় সেই জানে পান খাওয়ার পর একটা ডাঁটা লাগে ডাঁটাটা চুন লাগিয়ে দেয় চুন লাগিয়ে এমনি করে জিভ হাতে লাগায় আমি বলি পান খেলি তো মজা লাগেনি ডাঁটাটা কি মজা আছে তাহলে বোঝা গেল যদি পানের নাই পানের ডাঁটা তো আছে যদি কিছু না এক বাবু উঠেছে সুবহানাল্লাহ যোগ্য বাপের যোগ্য বেটা কেউ খালি ফিরবেন বাবা এটিএম তৈরি করে যাবে যাই গুণ বেবা সুবহানাল্লাহ আর দুসরা আর কে দিয়েছে মিলিয়ে 1200 একদম বাবু 500 টাকা দিয়েছে আসুন বাবা মা আমার দেখো 500 টাকা কেউ 1000 টাকা কেউ মা 1200 টাকা মা আপনারা নিয়ে আসুন মা চট করে নিয়ে আসুন আধা ঘন্টার মধ্যে নতুন কথা এক মা আমার 150 টাকা আর দিয়েছে এক বাবু আর 100 টাকা দিয়েছে দেখো বাইরে সুবহানাল্লাহ আমি 500 বলেছিলাম এটা আমার খালা দিয়েছে 1200 টাকা নারে তাকবীর নারে রিসালাত ছেলে আসলে টাকা খোদার ঘরের জন্য নেবে 500 টাকা 1200 টাকা এই দেখো 510 টাকা সুবহানাল্লাহ কইরা সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আজকে 1000 সুবহানাল্লাহ 1005 টাকা আপনি দিলেন সুবহানাল্লাহ বাড়ি কোথায় এখানে 2000 হবে না বেটা ওইটাই দিলেন আজ সুবহানাল্লাহ চলো ইনশাআল্লাহ এক বাবু আমার 1005 টাকা আর এক বাবু সুবহানাল্লাহ মনে হচ্ছে 2000 টা ভারী হয়ে যাচ্ছে আমি ভয়ে বলেছিলাম কিন্তু বাজে বাদ দিয়ে এই দা 2000 সুবহানাল্লাহ দুইজন হয়ে গেল সুবহানাল্লাহ সুবহান 8-9 জন দেখা যাক নারে তাকবীর নারে রিসালাত গৌস কা দামান পীর কা দামান মখদুম কা দামান আলা হযরত কা দামান পীর মুর্শিদ কা দামান উন্নতি কলফে জলসা নারে তাকবীর নারে সুবহানাল্লাহ মাত্র 2000 টাকা 11 জন বলেছি এই দেখো উঠছে মনে হয় আসুন বেটা অনেক টাকা অনেক জায়গায় চলে যাবে মা আপনারা 500 টাকা করে 1000 টাকা করে আমি এক বাবু ছোট বাচ্চা দেখো তবু 100 হাজার দাস দেখো নিয়ত করে এসেছে আপনারা চুপ থাকেন না এই মা না হলে আমি হতাম না এই মা না আল্লাহ পয়দা না করলে গৌস পাক হতেন না খাজা বাবা হতেন না নবী হতেন না জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ এরা কত বড় নসিব ভালো আমার বাপ দিয়ে 1000 টাকা সুবহানাল্লাহ এখন এই বাবু আমার 1000 এক মামা দিয়েছে সুবহানাল্লাহ এইভাবে যদি দেয় 10 লাঠি একের বোঝা জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ একের বোঝা পাহাড় হয়ে যাবে মা নিয়ে আসুন তাড়াতাড়ি আমি একটু দোয়া করে আল্লাহকে ইলম শিক্ষা দিও আল্লাহকে মা ভালো করে পড়ার তৌফিক দিয়ে দিও আর দুয়াটা করে দি মাঝখানে ইয়া আল্লাহ আমার মা না যারা যে নিয়তে দিয়েছে আল্লাহ তুমি অন্তর দেখো মাওলা তুমি কালা গোরা দেখো না তুমি ছোট বড় দেখো না হে আল্লাহ তুমি বড় দয়ালু আল্লাহ তোমার ভান্ডারে কিছু কমি নাই আজকে তোমার বান্দি বাড়ি থেকে নেই ইয়া আল্লাহ কেউ 1200 দিচ্ছে কেউ 1000 দিচ্ছে কেউ 500 দিচ্ছে কেউ বাবু 2100 দিয়েছে কেউ 1000 দিয়েছে ইয়া আল্লাহ কেউ 100 দিয়েছে কেউ 200 দিয়েছে ইয়া আল্লাহ তুমি দেখো মাওলা তুমি সব বান্দাকে তুমি জানো যে কি নিয়তে দিয়েছে কি আশা নিয়ে দিয়েছে সবারই আশাকে পূর্ণ করে দাও কারা যদি অসুখে বাড়িতে আছে ছেলে মেয়ে আল্লাহ অসুখকে ছেড়ে দিও আল্লাহকে মুসিবত দূর করে দিও যে তোমার ঘরকে সাজাবে আল্লাহ আল্লাহর অন্তরকে সাজিয়ে দিও ওর মা বাপের কবরকে সাজিয়ে দিও কবরকে নূর আল্লাহ নূর করে দিও এদের রোগবালাকে দূর করে দিও এদেরকে পাক্কা নামাজি বানিয়ে দিও মক্কা মদিনার হাজী বানিয়ে দিও আমিন আমিন সুম্মা আমিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদ
মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ মক্কা মদিনা দেখে এসেছি বাপ, সব জায়গায় গেছি বাপ, এক জায়গা খালি খালি রেখেছি, ওই জায়গা গেলে আর ঘুরে আসবো না বাপ। সারা দুনিয়া আমাকে চিনে, সারা দুনিয়া বাংলাদেশ বলো পাকিস্তান বলো সারা দুনিয়া আমি গেছি বাপ, কোনো জায়গা বাদ নাই, একটাই জায়গা খালি রেখেছি, সেই জায়গা গেলে আর ঘুরে আসবো না, সেটা হচ্ছে কবর। জোরে বলুন না, ওই কবর গেলে আর ঘুরে আসবো না বাপ। এই মাথেরা কোঠরি আছে, যেই ঘরে কোনো আলো নাই, যেই ঘরে কোনো রোশনি নাই, যেই ঘরে কোনো বালিশ নাই, যেই জায়গাতে কিছু ব্যবস্থা নাই, ওই ব্যবস্থা আজকে হচ্ছে বাপ এটিএম তৈরি হবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার একজন মা 500 টাকায় ছোট খালা নিয়ে এসেছে, আল্লাহ তাআলা মনে না থাকে পূর্ণ করে দাও। এই আল্লাহ চান্দিনের দুনিয়া আছে, আমরা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব, এই যে যতদিন মসজিদ থাকবে আল্লাহ এর সওয়াব পেতে থাকবে, সাদকায়ে জারিয়া। মা আপনারা টুকটুক করে চলে আসুন, আর আপনার বাবাজিরা মাত্র 1 হাত যদি আছে 1000ই করে দেন। 500 টাকা দিয়েছে দিদি, দিদি 1000 করেছে, জানে স্বামী যদি টাকা না দেয় চুরি কিনতে, হেমানি কিনতে, তো দিদি দিচ্ছে 1000 টাকা মাসে। দিদি আবার বলেছে 2000 আবার করবে, ঘাবড়াবেন না, ঠিক দিয়ে দিবে। এদেরকে সাজাচ্ছে সুবহানাল্লাহ, নাকের করবে, কানের করবে, 10 মাসে 10,000 হবে, তাহলে এদের কাজে লাগবে। এরা ভিক্ষা চাবে না ছেলের কাছে, স্বামীর কাছে চাইবে না, ওর বহিন দিচ্ছে, ওর দিদি দিচ্ছে, আর আল্লাহর ঘরে দান করছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ঘরে দান করছে। চলে আসুন ইনশাআল্লাহ। 500 করে নেস বেটা, আপনারা বসে থাকেন না, 1000 করে যদি 1100 করে যদি আপনারা 5 জন থাকেন, টুকটুক করে চলে আসুন। বসো বেটা বসো। এই আচ্ছা 3 জন মিলে যুক্তি করে 300 দিয়া, তো এটা 300 রাখলে 100 দিলে বেটা, 100 দে বেটা, 100 দে, 100 চলিয়ে এই 400 টাকা सबको लेगा फिर। सुभान अल्लाह। अरे उन लोग ठीक है, যুক্তি अच्छा। সুবহান আল্লাহ। 200 টাকা রেখেছে বাপের যোগ্য বেটা, বাপের যোগ্য, বাপের যোগ্য বেটা 200 টাকা রেখেছে, কবরে মা বাপ কি হালে আছে সেটা ভাবনা চিন্তা ছেলে। সুবহান আল্লাহ। একে আল্লাহ মাস্টার বানাইও, আল্লাহ পড়াতো। সুবহান আল্লাহ। 500 টাকা লাই মা, লেন মা, কেউ খালি ফিরেন না। আর যদি পয়সা নাই মা, তো নাকের চমি আছে, কানের আছে, দুলগুলো আছে মা, দিয়ে দেন। এটা কবরে যাওয়ার আগে বৌমা খুলে নিয়ে নিবে, যদি 4টা বৌমা থাকে ছিনতাই করে নিয়ে নিবে, বলে আমি খাইয়েছি আমি নিব, তার জন্য আপনার আল্লাহর ঘরে দিবেন, আল্লাহ জান্নাতে নাকে কানে পড়াবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ এতে কোনো अच्छा बाबू 5 बोरा लिखो बेटा, लिखो खाता कलम लिखो 5 बोरा। अरे सुभान अल्लाह। मस्जिदे सुभान अल्लाह। আপনারা 5 বোরা করে যদি মোটামুটি 100 বোরা হয়ে যেত ইনশাআল্লাহ। আপনারা পারেন বাবা। যদি পয়সা নাই হুজুর 5 বোরা সিমেন্ট দিব, 10 বোরা সিমেন্ট দিব, 1 টলি বালি দিব, আপনার রোড দিব, 10 কিলো 20 কিলো 50 কিলো। যদি খোদার ঘরকে মসজিদটা এত সুন্দর হবে। আল্লাহ আল্লাহ বাল যদি কোনোদিন আসি ছোট ধরমপুরে ইনশাআল্লাহ, নাম শুনেছিলাম, এইখানে আসেনি বাপ, আসা হয়ে গেল কোন ওসিলাতে। বিনা ওসিলাতে খোদা পাওয়া যায় না। জোরে বলুন, বিনা ইশারাতে। ওই জন্য আল্লাহ বলে বান্দারে, হাত দিয়েছি কাজ করো, পা দিয়েছি চলো, চোখ দিয়েছি দেখো, কান দিয়েছি শুনো, প্রাণ দিয়েছি ভালো মন্দ চিনো। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই তো কি নাম বেটা? আসগার স্যারজি, এই বাড়ি এখানে হাত মিলাও। 5 বার चलो खाजा का छट्टी। सुभान अल्लाह। खाजा छट्टी छोटो सबक से सुभान अल्लाह। असगर सुभान अल्लाह। सब्जी नारे तकबीर, नारे रिसालात। इंशाअल्लाह এইভাবে যদি খাজা বাবার ওসিলায় খোদার কসম করে বলি, আমি বারবার আজমি শরীফ যাই, ওইখান থেকে খাজা নিয়ে আসি আর আপনাদেরকে বিলীন করি। আমার কোনো औकात নাই। আগে দোয়া করেছি খাজা বাবার। জোরে বলুন না সুবহান আল্লাহ। আপনাদেরকে শোনাবো খাজা আমাদেরকে কি দেয় আর কি পায়।
দেখো সুবহানাল্লাহ, এই মনে করে এসেছে 1050 আল্লাহর ঘরে দিব, এটিএম তৈরি হয়ে গেল, এর ভাগ কেউ নিবে না বেটা, ছেলে নিবে না, বউ নিবে না, কেউ নিবে না। দুনিয়া থেকে যেতে যেতে কবরে এইটা ও পেয়ে যাবে, বলুন সুবহানাল্লাহ। এটার সাথী কেউ হবে না বেটা। ওই জন্য বলছি বাপ, আপনারা কেউ খালি ফিরিয়েন না, যত পারেন তাড়াতাড়ি করে, 1000 হোক, 500 হোক, 200 হোক, 300 হোক, যার যেরকম আছে আওকাত আছে, 5 বড়া সিমেন্ট, 10 বড়া সিমেন্ট, এক টলি বালু দিবার মতন যদি কেউ থাকে, হুজুর আমি এক টলি বালি দিব, এ যদি सुभान अल्लाह 10 बस्ता सिमेंट, गौस पाक का नाम का 11 बस्ता कर दिया, चलो 11 बस्ता, 12 देखो नबी पाक का 12, 11 12 सब हो गया, दस्तगीर भी हो गया, पंजतन भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, सब मिल के आ गया। नारे तकबीर, रिसालत, 12 बैग सिमेंट देखो, जोग्य बापेर जोग्य बेटा। अरे सुभान अल्लाह, देखो 200 रुपया कितना बेचारी लपेट के लाई, को लपेट के जन्नत में भर दीजिए। क्या नफरत कैसे देगा, थोड़े जन्नत में ढूकेगी। आप लोग से पहले कहे वो हम लोग को पैदा की है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस पेट का दाम कितना है जानते हैं? गौ से पाक हुआ है, जोर से बोलो ना। इसलिए तो कहा कि मुर्शिद पिया गो देखा हुआ मैं सोनार मोदिना, गौसो पिया गो गौसो पाक गो देखा हुआ मैं सोनार मदीना। ओगो তোমার ছাড়া কে দেখাবে মুর্শিদ, তোমার ছাড়া কে দেখাবে আমার নবী পাকের ঠিকানা। মুর্শিদ পিয়া গো দেখাও আমায় সোনার, একই সারাই চাঁদ পারা, একই সারাই জলের ধারা, একই সারাই চাঁদ পারা, একই সারাই জলের ধরা। ওগো পাতায় পাতায় নবীর নাম, ওগো পাতায় পাতায় নবীর নাম, পাথর পড়ে কলেমা। पिया गो सुभान अल्लाह, देखो 10 बोरा 5 बोरा कितना बेटा, ऐसे मिल लीजिए बेटा 5 बोरा, अरे 2 बोरा ले, चल 2 बोरा ले, कि नाम बेटा, नाम क्या, हाथ मिला, अरे हाथ, अरे मदीना छू के आया बेटा, अल्लाह से मुसीबत दूर कर दे, बोलो 2 बेटा ले, चलो 2 बस्ता से, सुभान अल्लाह। कि नाम बेटा सुना, अरे नाम क्या तो सुंदर सिद्ध बाबर मशहूर सत्यवेदी सिद्दीक, देखो सिद्दीक बाबू 2 बैग सिमेंट, नारे तकबीर, नारे रिसालत, 2 बैग सिमेंट का दाता, 2 बैग सिमेंट का दाता, 2 बैग सिमेंटेर दाता और 500 টাকা। সুবহান আল্লাহ, আমার সিদ্দীক বাবু 500 টাকা 2 बैग সিমেন্ট। ইনশাআল্লাহ দোয়া করব, দোয়া করি আল্লাহ এ মালিকে मौला, যারা এর মধ্যে যারা যারা দিল, ইয়া আল্লাহ जो जो दिया है मौला सबके दिल का मुराद पूरा कर दे, आरज़ू पूरा कर दे। अल्लाह गायब से मदद फरमा, रोग वाला दूर कर दे, गायब से मदद फरमा, जमीनी वाला आसमानी वाला से बचा। या अल्लाह सबको खेत खलिहान में बरकत दे दे। या अल्लाह गायब से मदद दे दे। किसी की माँ नहीं, किसी का बाप नहीं है, या अल्लाह ननिहाल गुश्ती दादिहाल गुश्ती में जो भी चली गई चला गया है। किसी का दामाद नहीं है, किसी के बेटी नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी का सास ससुर नहीं है, या अल्लाह किसी के मामू नहीं है, किसी की मामी नहीं है, ना जाने किस हाल में कब्र में है। अल्लाह इस दान के बदले से इतना बंदा तेरा आया है, सब गुनाहगार नहीं है, कोई न कोई जरूर नेककार है, छोटा हो या बड़ा हो। उस आमीन को कबूल करके अल्लाह सबको गुनाह खाता माफ करके जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम हमारे बाद चतुर्वेदी है, घबराइएगा नहीं, हम पंचम वेदी हैं, वो चतुर्वेदी है। जोर से बोलिए ना, क्या है आप लोग सुनाऊंगा। 200 सुभान अल्लाह, मेरी बेटी सुभान अल्लाह 200 रुपया, और एक बेटी आ रही है, देखो आप लोग मिलाइए सुभान अल्लाह 200 300 500 1000, कोई एक 5 बोरा सिमेंट लिखाइए कि 5 बोरा सिमेंट लिखान। एक अरे 500 টাকা নিয়ে এসেছে, 100 1000 500 টাকা রাখলো, সুবহান আল্লাহ 200 টাকা। এই দেখো 2 বস্তা সিমেন্ট। কি নাম আপনার? শেখ কামরুল। হ্যাঁ শেখ কামরুল। अल्लाह के घर में कोई देखे ना देखे, मौला देखता है, कोई जाने ना जाने, मौला जानता है। अल्लाह मोटा देखे ना, अल्लाह पतला देखे ना, अल्लाह गरीब देखे ना, अल्लाह अमीर देखे ना, बांदार दिल देखे। बोलो सुभान अल्लाह। सवारी टाका मस्जिदे लागबे ना। 5 किलो रोड कहाँ घर हुआ बाबू?
अच्छा सलावतगंज का देखो 50 किलो रोड माने रोड देगा 50 किलो दिल देखिए नारे तकबीर नारे रिसालत सलावतगंज लोग 50 किलो रोड सुभान अल्लाह 50 किलो सीख माने रोड अल्लाह अल्लाह খোদার ঘরে আজ নিজের কাজ তৈরি করছে নিজের সুবহান এটিএম তৈরি হচ্ছে নিজের অ্যাকাউন্ট এই দেখো कहां घर है बेटा बेटा देखो यही लड़का जन्नती बनेगा माँ का प्यारा है रब का दुलारा बनेगा नबी का आंखों का तारा बनेगा बोलो सुभान अल्लाह देखो 60 किलो रोड एक 60 किलो रोड এই হলো বাপের বেটা 2 বছর মায়ের দুধ খেয়েছে 10 মাস মায়ের পেটে ছিল এক কাতরা দুধ আদায় করতে পারে না আজকে মা বাপের और 50 টাকা কি নাম বেটা अल्लाह रोजी में बरकत दे अल्लाह रोजी में बरकत दे सुभान अल्लाह सुभान लिख लो हां दो बार आई देखो अरे सुभान अल्लाह जे देखो दो बार नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह 50 किलो और 60 किलो रोड হয়ে গেল একটু দোয়া করে দি ইয়া আল্লাহ 50 কিলো এক বাবু আরেক বাবু 60 কিলো ইয়া আল্লাহ কেউ 500 টাকা কেউ 200 টাকা কেউ 100 টাকা ইয়া আল্লাহ কে যেরকম পারছে তোমার ঘরে দিচ্ছে মাওলা ইয়া আল্লাহ তুমি অন্তর্যামী আল্লাহ ইয়া আল্লাহ তোমার বান্দা তোমার রাহে আল্লাহ তোমার ঘরের জন্য মাওলা নিজের ঘাম চুলানো পয়সা ইয়া আল্লাহ পাসিনা পূজা পয়সা তোমার ঘরে লাগাচ্ছে ইয়া আল্লাহ সিমেন্ট দিচ্ছে 12 বেগ সিমেন্ট কেউ দিচ্ছে 6 বেগ সিমেন্ট কেউ দিচ্ছে 2 বেগ সিমেন্ট কেউ দিচ্ছে 5 ইয়া আল্লাহ সবারই দানকে তুমি কবুল করো মাওলা ইয়া আল্লাহ তুমি বলেছো যে আমার বান্দা চাহে তো আমি খুশি হয় যে না চাহে আমি নারাজ হয়ে যাই আল্লাহ আমরা ভিক্ষা চাচ্ছি আল্লাহ আমাদের রোগ বালাকে दूर করে দাও अंदरूनी बीमारी दूर করে দাও যে তোমার মসজিদকে ঘরকে সাজাবে আল্লাহ এদের অন্তরকে সাজিয়ে দিও এদের হালা মুসিবত दूर করিও এদেরকে নামাজি বানিয়ে দিও মক্কা মদিনার হাজী বানিয়ে দিও আমিন আমিন সুবহান আমিন তোমরা সিমিট লিখা বেটা সিমিট भी लिखा बेटा अच्छा से अच्छा अरे सुभान अल्लाह देखो की नाम है झंटू আমার ভাগনা রে ভাগনা শুন আরে ঝন্টু ভাগনা খাবরা করে চল ঠিকঠাক খাবরা সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ मेरा भागना है मामू भागना का भी नहीं अपना बोले ना गलत बात है मामू भागना अपना बोलो सुबहानअल्लाह चलो झंटू मेरा 6 बक्स सीमेंट का दाता एक मेरी मां 100 एक दफा नारे तकबीर नारे सलाम आज तकरीर करेंगे जिंदगी में नहीं सुने होंगे सुना के जाएंगे रुक जाइए और देखे जाइए आई देखो तब फिर उसका बेटा है एक माँ ने एक बैग सीमेंट सुभान अल्लाह बेटा लिखो देखो মেয়ে ছেলে কত ভালো দোয়া করবে মা আন্দুরনি বেমারি দূর হবে মেয়েদের ভিতরে একটা বেমারি থাকে ওইটা আমি দোয়া করব মা আমি জানি ওটা কি বেমারি আছে ইনশাআল্লাহ আমি দোয়া করে দিব আর দুটো ক্যাপসুল দিয়ে যাব ওইটা খাবেন মা সুগার হবে না গ্যাস হবে না বেমারি হবে না জ্বর তাড়াতাড়ি আসবে না ইনশাআল্লাহ হালকা হবে ছুটে যাবে আমি ওষুধটা দিব ইস্তেমাল করবেন ব্যবহার করবেন আমি করি ওই জন্য বাপজি আমার তাই আপনাদেরকে যাব মা আপনারা যাবেন লাস্টের দিয়ে যাব হ্যাঁ 100 सीमेंट लिखा बेटा सीमेंट लिखा दे कितना देंगे এই ছেলে দেখো নাম বলো সিমেন্ট দিবে এই রকম আচ্ছা এক টলি বালু কেউ নাই দু এক টলি বালু হলে হয়ে যেত বালুর দরকার আছে সিমেন্ট হচ্ছে বালু হবে বালুর দরকার আছে হুজুর এক টলি বালি আমি ইনশাআল্লাহ দিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ আপনি দিবেন বালি খোদার ঘরে লেগে থাকবে যতদিন ইবাদত হবে যতদিন মসজিদ থাকবে আপনি সাদকায়ে জারিয়া আপনি কবরে পাবেন এই ভাগ ছেলে নিবে না এই ভাগ মেয়ে নিবে না এই ভাগ মা নিবে না কেউ নিবে না আপনি নিজের হাতে নেবেন বলুন সুবহানাল্লাহ তাই মা বোনেরা
এটা আপনার এটিএম তৈরি করুন। আজকে মজার কথা শোনায়, আসুন এবার শোনাবো, কিন্তু 5 মিনিট আর বলে দিই, তারপরে লেনদেন করব। আগে তকরির করব, আবার লেনদেন হবে, কেন আমার পরে পরে আরো বক্তা আছে। এখন তো এক রিল হয়েছে হুজুরের, সুবহানাল্লাহ, কালকাতুয়াবি, আর আমরা মালদাবি, মালদার বিখ্যাত ফজলি আম। এখন ফজলি আম আনেনি, আমি আমচুর এনেছি, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখন আমি আনিনি, যখন আমি যাই নদিয়া, হুগলি, বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া, চুরুলিয়া, ধানবাদ, কোটারমা, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, আসাম, বাংলাদেশ, পুরা এলাকায় জানে হুজুর চিশতি এসে গেছে, কিছু দিয়ে যাবে, আর ইনশাআল্লাহ দিয়ে যাব। জীবনে শুনেননি, আজকে ইনশাআল্লাহ বান্দা শুনিয়ে যাবে। কিন্তু আপনাদের মসজিদ তৈরি করতে হবে। এই মসজিদের কেউ এইখানে কেউ মাস্টার নাই। না 105 টাকা, আল্লাহর দানকে কবুল করো। আর আমার মারা ঝোলা ভরে টাকা দিয়েছে, আল্লাহর মনের আশাকে দোয়া করো, ইয়া আল্লাহ, এই যে উঠিয়ে দিয়েছে 10 টাকা, কেউ 20 টাকা, কেউ 50 টাকা, কেউ 100 টাকা, কেউ 500 টাকা, কেউ 200 টাকা, যে যেভাবে দিচ্ছে আল্লাহ তার সব দানকে কবুল করে দাও, মনের আশাকে পূর্ণ করে দাও। এত বান্দার মধ্যে সবাই গুনাহগার নাই, কেউ না কেউ জরুর নেককার আছে, ওই আমিনটাকে কবুল করে নাও। আমিন আমিন সুমামি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আসুন বেটা আসুন, আসেন, আপনাদের মধ্যে কেউ আছে মাত্র 5 ব্যাগ সিমেন্ট, 5 জন আসুন তো, যে 5 ব্যাগ সিমেন্ট করে হুজুর 5 জন দিয়ে দেন, 5 এ 25 হয়ে যাবে, মসজিদে অনেক কাজ আগে বাড়বে। আসুন বাপ, এই মসজিদকে আপনাদেরকে তৈরি করতে হবে, আর তৈরি করলে আপনার এটিএম তৈরি হয়ে গেল। আসুন একটা মজার কথা শোনায়, আপনারা শুনেছেন কি না শুনেছেন? একজন লোক চলে যাচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে, পেটে আঁত নাই, মুখে দাঁত নাই, হাড়ে মাংস নাই, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। পেটে आंत নাই, मुखे मांस নাই, কথা বুঝতে পারতে हैं? आप लोग पढ़ते हैं? हाँ, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, हाँ मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, हड्डी में गोश्त नहीं, सुभान अल्लाह। पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, हड्डी में गोश्त नहीं। ध्यान से सुनिए, अल्लाह 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 करते करते जा रहे थे, करते करते जाच्छेन, जोरे बोलुन ना सुभान अल्लाह। बोलते बोलते जाच्छेन, अल्लाह पेटे आंत नहीं, मुखे दांत नहीं, हाड़े मांस नहीं, जोरे बोलुन सुभान अल्लाह। ध्यान में बड़ा मजार को सुनाए, पेटे आंत, माँ ध्यान से सुनो माँ, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, हड्डी में गोश्त नहीं, हड्डी में गोश्त नहीं, अल्लाह अल्लाह, खाना नहीं पीना नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह। खा के मरता है, नहीं खा के जीता है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खा के ही मरता है, नहीं खा के जीता है, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। नहीं खा के 36 साल रह जाएगा, नहीं खा के 12 साल रहेगा, मरेगा नहीं, अमचूर हो जाएगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पेटे आंत নাই, মুখে দাঁত নাই, হাড়ে মাংস নাই, রাস্তা ধরে চলে যাচ্ছে কিনারে কিনারে, আল্লাহ 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 আল্লাহ। কে শুনছে এটা? কে শুনছে? কে শুনছে? कौन सुनता है? अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, बोली रब सुन रहा है, मेरा बंदा बोल रहा है, अल्लाह 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 करते जा रहा। एक मिठाई वाला दुकानदार देख लिया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वाला को देखने जब देखा, मुंह पे अल्लाह और गोश्त नहीं, 500 रुपये, नारे तकबीर, अल्लाहु আকবার। এই ভাবনার দিতে থাকুন। আর তকরির শুনিয়ে দি, জীবনে শুনেননি, এই পাগলা শুনিয়ে যাবে, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনারা জানেন হযরত का 60 साल, मेरा 61 साल, जैसे बोलूं सुभानाल्लाह जी जी। रोज चिल्ला चिल्ला के सुभान अल्लाह, एक दिन भी बात नहीं है हजरत का नहीं है, हम लोग कभी नहीं सुभान। देखो जोग्य मायर जोग्य बेटा 5000 सुभान अल्लाह। माँ बाप कैसा बेटा है, माँ बाप के नाम से 5000 उसका बाप ने दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सदुल्लापुर नहीं पहुंचा, पांडुआ भी नहीं, तो मदीना के जी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह। गाश का दामा नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामा नहीं छोड़ेंगे, 5000 रुपया का दादा जिंदाबाद। कोई देखे ना देखे रब देखे, कोई देखे ना देखे रब देखे। अच्छा, यहाँ का पुराना इमाम हाफिज जैनुल आबिदीन,
आई देखे सो 11 से अपना अब्बा के नाम से यहाँ का पुराना हसो इमाम साहब जैनुल आबिदीन हफीज साहब 1100 बाप के नाम से नारे तकबीर नारे रिसालत। अब मजा आ गया जब पुराना इमाम दे दिया तो नया इमाम भी देगा जी जी। जब पुराना दे दिया तो नया का आलम होगा। आज मैं सुना दूं नारे तकबीर नारे रिसालत। बाबा पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, हड्डी में गोश्त नहीं। अल्लाह अल्लाह। एक मिठाई वाला देखा, दुकानदार देखा, बाबा आ रहा है, बाबा चले आसे, बाबा आ रहा है, जल्दी जल्दी कांच के गलास में नमक उसुम उसुम पानी से धो धा के सुंदर कर परिष्कार करे उसुम उसुम दूध लाके सामने खड़ा कर दिया। सामने आया, आके सामने আসলো সম্মুখে এসে বলল বাবা লেন, যেমনই বলল লেন বাবা পান করুন, খান পান করুন, দুধটা খেলেন। যখনই বলেছে খান বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বললেন, বিসমিল্লাহ নামে বসলেন, বিসমিল্লাহ বলে খেয়ে নিলেন। খাওয়ার পরে বলছেন আল্লাহ তুমি তোমার বান্দা, তোমার এক ভুকা বান্দাকে দুধ খাইয়েছে, আল্লাহ অন্তরকে ভরে দাও, এর মুসিবত दूर করে দাও। যে নিয়তে খাইয়েছে अल्लाह नियत पूरा कर दो, या जिस नियत से दिया है उस नियत को पूरा कर दे। ये मेरा परवरदिगार तू दिल का खबर जानता है, जिस नियत से दिया है इसका अरमान पूरा कर दे। अल्लाह रोजी में बरकत दे दे, दुकान में उन्नति दे दे, दुकान में बरकत दे दे। दुआ करके चल रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह। तो देखा क्या ऊपर से बारिश न बना, टिप टाप टिप टाप दृष्टि और चप्पल था फटा चप्पल, फटा हुआ चप्पल, फाटा चप्पल छिलो, चटपट 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 जो तो कादा এদিকে পড়বে কি পড়বে না উনি চলে যাচ্ছে। আর একটা লেডিস একটা লেডাস, লেডিস আর লেডাস ছেলে আর মেয়ে দুইজনা রাস্তার কিনারায় গল্প করছে, ওদের আর কোনো ধ্যান নাই। ওরা মনে আমরাই দুইজন, দুনিয়া তার কেউ না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। मस्ती আছে লেডিস আর লেডাস, ছেলে আর মেয়ে। আর বাবা চলে যাচ্ছে, ওর পায়ের কাদা কিচা ওই মেয়েটার কাপড়ে লাগে। যখনই লাগলো উঠিয়ে ওই ছেলেটা বাবাকে এক থাপ্পড় দিয়েছে। যার পেটে আঁত নাই, মুখে দাঁত নাই, হাড়ে মাংস নাই, যখনই মেরেছে বাবা বললেন ওগো আল্লাহ এ পরবর্তীগারে আলম, এ আল্লাহ এ পরবর্তীগার তুমি দেখছো, ইয়া আল্লাহ তুমি ওইখানে দুধ খাওয়ালে, এইখানে থাপ্পড় খাওয়ালে, ওইখানে দুধ খাওয়ালে, এইখানে থাপ্পড় খালে। যেটা তোমাকে ভালো লাগে সেটাই তুমি করো, जो अच्छा लगे सो तू कर। वो दूध खिलाया या मार खिलाया? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूध खिलाया या मार खिला दिया। कर जल्दी आ बेटा, कोई है 5 बोरा सीमेंट, जल्दी करो जल्दी करो। कोई है बेटा, मैं सुना दूं आगे बनो। आई देखो कालिंद्री का नूर कलाम, कहाँ नूर? हाय 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 हाय, एक तो नाम था प्यारा, उसको खागा की खागा नहीं बोलो ना, नाम ढूंढ के नहीं पाया। आदोर और बादोर आपेल और अंगूर कारे नाम रखो। अब्दुल जब्बार, अब्दुल सत्तार, अब्दुल करीम, अब्दुल रहीम नाम के सदके में बाप भी जन्नती, बेटा भी जन्नती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटा भी जन्नती और अगरम बगरम नाम रख देता है और ढूंढ के नहीं मिलता है। सुभान अल्लाह। और सुनिए मजा की बात, जब मार खाया, जब थप्पड़ दिया, अच्छा के बाबा 5 बैग सीमेंट और केवा छे है? कोई है मां का बेटा? कोई है? 5 बैग सीमेंट हुजूर हम देंगे, 5 बैग सीमेंट है? कोई बेटा आज खुदा के घर के लिए मैं भीख मांग रहा हूँ, 50 टका है? कोई बेटा 5 बैग सीमेंट है? इसके अंदर कोई है? अब्दुल जब्बार, अब्दुल सत्तार, अब्दुल करीम, अब्दुल रहीम, अब्दुल शकूर है? कोई बेटा आओ आज लेके जाओ। निकास का कोई भरोसा नहीं, जवाब कब्र दे रहा है, कब्र कह रहा है ए नादानो आज मेरे पीठ में चलता है मैं बर्दाश्त करता हूँ, मेरे पीठ में चला मैं दुनहाल जो था मैंने बर्दाश्त किया, मेरे पीठ में पैखाना फिरा मैंने बर्दाश्त किया, मेरे पे तू ट्रैक्टर चलाया क्या, मेरे पीठ में तूने मर्डर किया मैंने बर्दाश्त किया। एक दिन मेरे पेट में आएगा, तेरा बाप नहीं बचाएगा, किसी का बाप नहीं बचाएगा, कब्र में बचाएगा तो रसूल पाक बचाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल पाक बचाएगा, किसी का बाप नहीं बचाएगा। जी किसी का बाप का नाम है फखरुद्दीन, किसी का बाप का नाम है नजीमुद्दीन, और क्या वो खाजा का बाप का नाम है खाजा गियासुद्दीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाजा
गियासुद्दीन वो भी किसी का बेटा था, हम भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का लड़का था, हम भी किसी का लड़का है। हम बोले तो बीबी ना सुने, मौलवी बोले तो बेटा ना सुने, मास्टर बोले तो औलाद ना सुने। क्या नाम बेटा? रिजवान। छबरा कर चल छबरा चलो नारे तकबीर। रिजवान बाबू साहेब खाजा का छट्टी अल्लाह छट्टी 682 रिजवान नाम जन्नतुल रिजवान सुभान अल्लाह। नाम कितना सुंदर। अल्लाह रोजी में बरकत दे दे, अल्लाह हयात को बढ़ा दे, अल्लाह मुसीबत दूर कर दे, अल्लाह कैफ से मदद दे दे, पक्का नमाजी बना दे, चेहरे में नूर दे दे, मक्का मदीना का हाजी बना दे। आइए मैं सुना दूं और दिल खुश हो जाएगा। अभी मैं शुरू किया हूँ, अभी तो सवार हुआ हूँ। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हम 6 घंटा तकरीर करते हैं जी ही, बोलते बोलते 6 घंटा 7 घंटा शाम से लेके सुबह कर देते हैं। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। जब बोलता हूँ तो ख्वाजा गरीब नवाज बोले आना सागर का पानी सुने। जोर से बोलिए ना। ख्वाजा बोले आना सागर का पानी सुने, और हम बोले तो बेटा ना सुने। वो भी किसी का बेटा था, हम भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का औलाद था, हम भी किसी का औलाद है। इसे पता चला, उसने अंगूर के गाछ में पानी दिया, मजदूरी भी किया, पीर का 20 साल खिदमत किया। इतने बड़ा पावरफुल वली बड़े, पत्थर उड़ा दे, पत्थर फेंके जोगी जयपाल, इशारा कर दे रुक जा, अब तक रुका हुआ तारागढ़ पहाड़ में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले तो रुक जा। आओ मैं सुना दूं। ये बाबा पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, हड्डी में गोश्त नहीं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं लेके जा रहा हूँ। है कोई बेटा 5 बैग सीमेंट? है कोई 5 बैग सीमेंट देने वाला? और कोई है कोई बेटा? है कोई माँ का बेटा? आ जाओ नौजवान। देखो 5 बैग की ना बेटा? खड़ा हो बेटा। अल्लाह जो पाँव सलामत रहे। खड़ा हो। अल्लाह बाजू जो सलामत रहे। खड़ा रहो। माँ का बेटा 5 बैग सीमेंट देगा। उठ जा बेटा, उठ खड़ा हो। की नाम है? नाम क्या? देखा तो लड़का का नाम क्या? रतवा का। चलो रतवा लिखो। रतवा का बासिंदा जो नाम जाना हो लिखो। सुभान अल्लाह। अरे रतवा मेरा, अरे सुभान अल्लाह। रतवा का बाटी क्या कहना। जब हम उठते हैं एक कुंटल। देखो सफीजुल 1 कुंटल रोड और 1 टोली बाली, लाल वाली सादा नहीं, लाल वाली बोल देना। देखो हम बोले थे ना, का भी ले लेते हैं, खान का भी लेते हैं, मेरे लिए नहीं खुदा के घर के लिए। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दे दिए। अच्छा चलो 2000 रह गया। देखो 2000 रह गया। 500 दे दीजिए। 500 दे दिया। अब 1000 दिया। ये हाथ का भी दिया। 1000 बेचारी दी है और 1-2 हाथ का दे दिया। अरे सुभान अल्लाह। जन्नत में पहनेगी बेटी, खुदा की कसम, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा राम इतना खुश होगा, फरिश्ता गवाह हो जा। तुम लोग मना किया था इन लोग को पैदा मत कर। देख मेरी बंदी, देख मेरा बंदा, आज मेरे घर को सजने के हाथ को नंगा करके मुझे मेरे घर में दिया है। जा तुम लोग गवाह हो जा, जन्नत में इसको हाथ में पहना देना। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2 दिया और एक बाबू 1 कुंटल कस बाबू हमार दिया है। दुआ कर दे या अल्लाह बाबू मेरा 1 कुंटल रोड और 1 टोली बालू, एक मेरी माँ 2 हाथ की। या अल्लाह 2 टोकरी मेरे मौला। या अल्लाह तू बड़ा रहमान है मौला। या अल्लाह तू रहीम है, तू रहमान है। तेरा नाम एक कार है, कारी मत करना। या अल्लाह तेरा नाम सत्तार है, सत्तारी करना। गबूर है, गबूरी करना। हे मौला तेरे घर के लिए तेरी बंदी, तेरा बंदा जान प्राण से तेरे घर को सजाने के लिए दे रही है। अल्लाह इन लोग के दिल के मुराद पूरा कर दे। या अल्लाह दिल के आरज़ू पूरा कर दे। किस नियत से कौन दे रही है तू ही जानता है मौला। बहुत दिन से ऐसा घर है जो बीमारी में परेशान है। या अल्लाह सबकी परेशानी को दूर कर दे। या अल्लाह इतना आया है किसी की माँ नहीं है, टूअर है, किसी का बाप नहीं है।
अल्लाह किसी तेरी बंदी का सावन नहीं है, सर का साया नहीं है। या अल्लाह अल्लाह को तू करबट करबट जन्नत अता फरमा। आज तेरे घर के लिए मैं हाथ फैलाऊं मौला। आलिम दीन आमीन कह रहा है और हम इकरा आमीन कह रहा है। अल्लाह इस आमीन को कबूल अता फरमा। या अल्लाह इतने बंदा बंदी आई है, सब गुनाहगार नहीं है, कोई ना कोई जरूर नेककार है मौला। उस आमीन को कबूल करके सबका दिल का मुराद पूरा कर दे। आमीन आमीन शुभ आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आओ मैं सुना दूं बड़ा दिल का बात। नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, हड्डी में गोश्त नहीं है। आज मैं सुना दूं दिल खुश हो जाएगा। मेरे बाबू को है माँ का बेटा, एक बाबू ने 1 कुंटल नोट दे दिया, अपना ATM बना लिया, अपना अकाउंट बना लिया, अपने कब्र का रोशनी करवा लिया, कब्र में नूरी बिछौना बिछवा लिया। कोई देखे न देखे मेरा मौला देखता है मेरे बाबू। इसलिए तो शायर ने कहा था कि कमली में अब छुपा ले मौला मदीने वाले। कमले में अब छुपा ले मौला मदीने वाले। सुभान अल्लाह। निकले थे ढूंढने जब खैरुल बसर को काफिर, बैठे हुए थे अहमद कार सुर के अंदर। उस वक्त मकरियों ने बांधी मुंह पे जाले मौला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, में नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली मुश्किल कुशा, नारे गौसिया, या गौस अल मदद, नारे तकबीर, नारे कमले में अब छुपा ले मौला मदीने वाले। 5 व्यक्ति भी और एक आदमी आइए, मैं दूसरा मिसरा सुना दूं। सुने कि नहीं सुने? अब बोलिए इंशाल्लाह कोई है बेटा? आज मजा की बात सुनो। पेट में आंख नहीं, मुंह में दांत नहीं, हड्डी में गोश्त नहीं, अभी चल रहे हैं, मारा है, चल रहे हैं, रब को सुना दिया। या अल्लाह वहाँ तू दूध खिलाया, यहाँ थप्पड़ खिलाया, क्या होगा अभी सुनाऊंगा। है कोई बेटा 5 व्यक्ति मिल देने वाला? कोई है? देखो टुकिया बीबी, नाम कितना सुंदर है। वो टुक टुक के बोलती है, इसे नाम टुकिया है। बोलो सुभान अल्लाह। टुक 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 करके बोलेगी, बोली सुनने बड़ा मजा। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए टुकिया बीबी 5 बैग से नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुआ करते मैंने टुकिया बीबी, माँ मेरी मोहल्ला 5 बैग से तेरे घर में मौला जिस इरादा लेके दी है, जिस तमन्ना लेके दी है, जिस इरादा लेके दी है, जिस ख्वाहिश लेके दी है, अल्लाह तू दिल का खबर जानता है। तू मोटा नहीं देखता, तू पतला नहीं देखता, तू अमीर गरीब नहीं देखता, बंदा बंदी का तू दिल देखता है। आज तेरा बंदी तेरी बंदी अल्लाह राह में दे रही है, दे रहा है। सबकी दान को कबूल अता फरमा, सबकी आरज़ू को पूरी अता फरमा। कब्र के अजाब से उनके माँ बाप को माला तू नाजात दे दे। आमीन आमीन शुम आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 5 बैग से भी इधर से आया, टुकटुकी दी है मेरी माँ। आप लोग कोई है बेटा? 5 बैग से भी बेटा हाथ उठाओ। क्या हम इंशाल्लाह हमारा रतवा का 500 दिया और फिर 2000 बाद में देगा। अगर रतवा का दे सकता है तो छोटा थारामपुर का नहीं देगा। इस गांव में तो मास्टर है, इस गांव में तो वकील है, इस गांव में और कोई है, जमींदार भी है, पैसा वाला है। आज खुदा के घर में दिल खोल के दीजिए, अल्लाह दिल खोल के अल्लाह कबूल करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। है कोई 5 बैग सीमेंट देने वाला? ना तो 1 टोली बालू को दे दे, इंशाल्लाह 1 टोली हो गया। 1 टोली में काम नहीं चलेगा है इंशाल्लाह। अगर यहाँ कोई होता ना 5 टो नहीं 60 टो पिलर होता, एक पिलर का कोई दाम दे देता, बड़ा काम हो जाता। हुजूर 1 पिलर मस्जिद में लगेगा, हम देंगे। 1 पिलर हम देंगे, 1 पिलर हम देंगे। खुदा की कसम 1 पिलर नहीं है, ये जन्नत का खूंटी बना लेगा। बोलो सुभान अल्लाह। है कोई माँ का बेटा? 1 पिलर के दाम 1 पिलर दे दे, जितना खर्चा हो। हुजूर में अपना घर को खुदा के घर के लिए मैं सजाने के लिए। एक माँ मेरी 500 दी। हाँ जयगुन भी आई, देखो सुभान अल्लाह। जयगुन भी सुभान अल्लाह। जब मस्जिद काम शुरू होगा फिर भी 5 बैग से मिलेगी। नारे तकबीर ना, माने इंशाल्लाह हो जाएगा। ये धर्मपुर छोटा नहीं है, काहे का छोटा बोलते हो? अरे छोटा नहीं, दिल बड़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल छोटा नहीं है, जान छोटा हो सकता है, दिल बड़ा है इंशाल्लाह। मेरी बहन सब, मेरी बेटी सब बहुत अच्छी है माँ। तुम लोग माँ जितना माँ जुक्ति करके आप लोग भी इंशाल्लाह
आज 200 টাকা लीजिए हाजी 200 টাকা सुभान अल्लाह और कोई है माय ना का चोंगी देगी कोई है रे खला ए खला सुभान अल्लाह सर और आप लोग का पैसा नहीं है वो पर अल्लाह मुर्गी मुर्गा को देगा चलिए चलिए है कोई बेटा है एक टोली बालू और कोई देने वाला इसके बीच में कोई है हाथ उठाओ हुजूर एक टोली बालू जब मस्जिद काम हो हम इंशाल्लाह दे देंगे वही एक टोली बालू आपका इंशाल्लाह कब्र में भी काम दे हशर के मैदान में भी काम दे हर जगह है कोई बेटा है कोई एक टोली बालू इंशाल्लाह आओ मैं आगे बढ़ूं बड़ा मजा कोई दिया बेटा एक भाई एक बाबू ने 500 टका दिया एक भाई 50 अरे सुभान अल्लाह ले मां आप लोग एक दो आप लोग का दाल कीजिए मां दाल कीजिए आप लोग 8-10 टो और मेरी मां कहिए हम एक टोली बालू हम लोग भी देंगे बोलिए तो मां 10 टो बच जाइए 10 टो बचने से मोटामोटी 1000 देने से आपका 100 हो जाएगा 2 टोली होगा अगर 500 करके दीजिएगा 5000 में एक टोली हो जाएगा जुक्ति कीजिए दाल कीजिए दाल इन लोग का दाल है ना दाल नदी में दाल जी वो दाल की नहीं ये मोहब्बत का दाल है आप लोग कोई है माँ 10 टो माल कागज में लिख के हम लोग 10 में बहन मिल के एक टोली बालू देंगे खुदा के घर में अमान दुआ कर दे माँ आपका अंदरूनी बीमारी परेशानी यदि दूर ना हो हमारा मोबाइल के नंबर ले लीजिए हमको फोन कर और 50 टका दिया हम जानते हैं अरे खाजा का दरबार हम गए थे अक्टूबर जो गया में ना वो गए थे 22 तारीख को खाजा बाबा का उर्स था हम हटा था वहां गए जलसा से घर आए हम घर जैसे पहुंचे मेरा दिल तड़प गया मैं अजमेर शरीफ जाऊंगा तो हम गुन करते हैं रात में तो मेरी पगली आ गई सुभान अल्लाह जी बीबी वो मेरी पगली हम उसकी पगली तो बोली आप गुनगुनाते का है बोले अजमेर शरीफ जाएंगे बोले हम भी जाएंगे सुभान अल्लाह तू भी जाएगी बोले ठीक है तो छोटा बेटा मेरा का हम भी जाएंगे बोले चल बेटा सुभान अल्लाह 20,000 रुपया एसी गाड़ी किया करके चले गए जाने के बाद खाजा बाबा के पास 12 बजे रात में जन्नती गेट के पास सुभान अल्लाह जन्नती गेट के पास वहां गए जाके कहा कि खाजा दरवाजा तो लगा दिशा तुझको तो देखने नहीं पावा चादर भी देखने नहीं पावा गेट लगा दिशा करे तो करे क्या 20,000 खर्चा करा वो देगा बोलो ना सुभान अल्लाह हमने खुदा कसम जलसा है सुन लीजिए को देगा कौन देगा बोल खाजा बाबा ने कहा कहे चिल्लाता है घर चल कितना जलसा लेगा रे सुभान अल्लाह उस दिन से अभी तक एक दिन में बात नहीं जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान मेरा खाजा ओली छारा अल्लाह मिले ना ओली छारा अल्लाह मिले ना रे भाई सुनो ना ओली छारा अल्लाह मिले ना खाजा छारा अल्लाह मिले ना रे ছোট ধরমপুর লোক শুনো না ওলি ছাড়া আল্লাহ सुभान अल्लाह अजमीरेते खाजा पिया सुभान अल्लाह अजमीरेते खाजा पिया देखो तारे एक बार किया और जे जा चाहिलो से ताहाय पाइलो केउ खाली फिरे नार मोमिन सुनो ना सुभान अल्लाह अल्लाह मिले ना 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 ओले छाड़ा 200 फिर बाद में दे दीजिए खाला हाँ खूब अच्छे है जा 2 बार में देगी 1 बार मौसमी था चल इंशाल्लाह एक जालसा में गए तो 2000 टकिया पहले था 2000 टकिया हाँ तो उसको तोड़वा ली मतलब 20 टका ली अब एक करके देने लगी बोले सुभान अल्लाह बार आते गया बार देती गई बोले क्या हो बोले बार दुआ लेते रहेंगे बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अब कब कौन दुआ कबूल हो जाए बोलो सुभान अल्लाह बोले हसी भाई चलो हसी भाई हमारे 500 टका 2 माने 200 टका सुभान अल्लाह चलिए संजुरी बीवी 2 वैक्सीन जहां
अरे जहान एक टोली वाले देख ले। अरे साला किसके दिल में क्या है मौला ही जानता है। बोलो सुभान अल्लाह। कौन देगा? रब जानता है। सुभान अल्लाह। देखिए एक टोली बालू जब काम शुरू होगा लाल बालू इंशाल्लाह दे देगा। और मैं माए 2 बैग सीमेंट जब काम शुरू होगा नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। आएगा 2 टोली हो गया। और यार देखें इंशाल्लाह और एक टोली वाला कोई है इंशाल्लाह। सुना बोले छाड़ा अल्लाह मिले ना मुर्शिद छाड़ा अल्लाह मिले ना पीर छाड़ा अल्लाह मिले ना। ओ भाई सुनो ना बोले छाड़ा अल्लाह मिले ना। मंसूर हल्लाज खोदार सुभान अल्लाह। मंसूर हल्लाज खोदाর প্রেমে আনা লাগ যাই গো টেনে। আরে কেটে তারে টুকরো করে আরে কেটে তারে টুকরো করে তবু আনা লাগ ছাড়লো না রে মোমিন শোনো सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। সারা আল্লাহ মিলে না। আরে সুবহানাল্লাহ। এই দেখো নিজের লোক সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। এই দেখো शिमला का रहने वाला ये अपना आदमी जान का टुकड़ा तो 100 रुपया दी सुबहानल्लाह। चलिए अरे खाली तो नहीं गया पान ने पान का डंठी दिया। सुभान अल्लाह। जो पान खाते हैं उससे पूछिए हम पान नहीं खाते। पान नहीं गुटखा नहीं गुटखा नहीं एरंगा नहीं तेरंगा नहीं फरंगा नहीं कोई निशान नहीं। एक चाचा ने 100 दिया। ओ मुनि मास्टर हो के मुनि मास्टर। अच्छा वो जी हाँ चलिए शिमला। अरे